মা এতে কিম্পা তুমে মনে পড় মা দিনরে সঞ্জরে ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ଦିନରେ ସଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ଏତେ କିମ୍ପା ତୁମେ ମନେ ପଡ଼ ମା ଦିନରେ ସଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ଦିନରେ ସଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ অহরহ খালি ভাবে তুম কথা অহরহ খালি ভাবে তুম কথা রহিଅছ পরা মোর চিতে এতে কিম্পা তুমে মনে পড় মা দিনরে সঞ্জরে ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ଦିନରେ ସଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ বিষাদ ଘାରିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଚିନ୍ତା ବିଚାର ଆସିଲେ বিষাদ ଘାରିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଚିନ୍ତା ବିଚାର ଆସିଲେ ହାତ ଧରି ମୋର ବାଟ କଢ଼ାଉଛ ହାତ ଧରି ମୋର ବାଟ କଢ଼ାଉଛ ଘନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ପଥେ ଏତେ କିମ୍ପା ତୁମେ ମନେ ପଡ଼ ମା ଦିନରେ ସଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ଦିନରେ ସଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲି ତୁମକୁ ଭେଟିଲି କରମେ ବିଶ୍ରାମୀ ଅନୁଭବ କଲି ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲି ତୁମକୁ ଭେଟିଲି କରମେ ବିଶ୍ରାମେ ଅନୁଭବ କଲି ଚାରି ଦିଗୁ ମୋତେ ରହିଅଛ ଘେରି ଚାରି ଦିଗୁ ମୋତେ ରହିଅଛ ଘେରି ବିପଦ ଆସିବ କେଉଁ ମନ୍ତେ ଏତେ କିମ୍ପା ତୁମେ ମନେ ପଡ଼ ମା ଦିନରେ ସଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ଦିନରେ ସଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ଅହରହ ଖାଲି ଭାବେ ତୁମ କଥା ଅହରହ ଖାଲି ଭାବେ ତୁମ କଥା ରହିଅଛ ପରା ମୋର ଚିତେ ଏତେ କିମ୍ପା ତୁମେ ମନେ ପଡ଼ ମା ଦିନରେ ସଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ଦିନରେ ସଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ଦିନରେ ସଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି we are the chosen souls. କେବେ ଆମେ ଏଇଟା ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେଣି ଯେ ଆମେ ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯଦି ମା ଆମକୁ ବାଛି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ମାତୃକାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ ଆମ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଯାହା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବାରେ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବାରେ ଆମେ କିପରି ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ ହେଇପାରିବା ଆମେ ତ ଘରେ ଅଛୁ କର୍ମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ ଭିତରକୁ
आमे केमिति प्रवेश करवा यूकालिप्टस आकाशिया गछ गुटे ठहरांतु से माने हाइट रे बहुत डेंगा होइछन किंतु पवन जे जोर हव भांगिवार 100% चांस अछि ना किंतु मते कहंतु को पहाड़टा पवन ले भांगी पवन हला जोरे पहाड़ भांगी गला बरं बात्या हेले तळ माटी धोई गला अतडा खसी गला सेठी पहाड़ भुसुड़ी पड़छि ता जदि पहाड़ कड़रे नदी जाइछि ताले से नदी अतडा खाई कि पहाड़र किछि माटी को धसई देछि अतडा खाई भांगी पड़छि एटा हो किंतु पवन रे पहाड़ भांगीवाटा हबो हबनी काई हबनी कहना पहाड़टा पूरा वाइड थरे बहुत लंबा अछि जाबले पवन ताको टळै परनै तेणु आम गोटे कथा मन रखा आम इंडिविजुअली ग्रोथ कले यथेष्ट हम ना वाइड थ्रे सेतिकी स्ट्रंग हवा पड़ो प्रसारता क्षेत्र में सेमती व्याप्त हवा पड़ो तेरे जो प्रसारता क्षेत्र में व्याप्त होगापी कौन आवश्यक अनेक माँ को जनवा दरकार माँ धारा अनुप्राणित हवा दरकार अनेक लोक माँ कृपा को ग्रहण करने आस्पृहा करने दरकार जेते अधिक अधिक लोके माँ प्रभाव को ग्रहण करेंगे आस्पृहा करेंगे आम वाइड थ्रे से डेभलप हुआ तेणु अनेक लोक को माँ कथा जनवाई आम कौन प्रयास करिया दरकार गोटे सेंटर करिया दरकार जो सेंटर को आम समस्त आसवा समस्त ये खोराक नहीं जीवा महुमाछी देखो कौन करे महुमाछी केते 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 प्रकार फूल को से जाए सबु फूलरू किछि किछि महू को संग्रह करे आनी रखे कोठी ता फणा देह रखे तेन फणा भितरे को फूलर रस अछि कहयबो फणा भितरे को फूल रसटा अछि कहयबो कि आ महू फणारू आमे बढ़िया सुंदर भाव महू को नहीं जाउछु एई महूटी को कलेक्ट करिया पई महुमाछी को केते प्रयास करिया पड़छि ठीक से भली ए सेंटर जदि गोटे फणा हम आम ये कौन करवा महू नहीं कि जीवा तेणु ये सेंटर जो फणाटी हम ये महूटा कौटू आसो अनेक लोक जो पाठचक्र करेंगे से पाठचक्र प्रभाव जो सेंटर को आसवे कलेक्टिव काम करने से बढ़िया फणाटे बनव आठी जी नुआ लोक आसो से फणारू महू को लेकिन जीव तेणु प्रथमे व्यक्तिर काम है निज चेतना रे से ग्रोथ करिवो तापर सेकेंड काम है वाइड थ्रे तार से प्रसारता क्षेत्र से व्याप्त हम ये जो इंडिविजुअल ग्रोथ में कौन दरकार गोटे निस्वार्थपरतार भाव दरकार गोटे निरहंकार भाव दरकार एवं सत्यनिष्ठ भाव दरकार ये जो निस्वार्थपर निरहंकार सत्यनिष्ठ भाव एवं अनन्य निष्ठा जोड़ा कह जाए सत्यनिष्ठा है अनन्य निष्ठा तेणु सत्यनिष्ठ हवा निरहंकार हवा निस्वार्थपर हवा ये तीन टा कथा को आम आगे जीवन में निभेवा कौन कौन हवा कहली सत्यनिष्ठ हवा जोटा कि अनन्य निष्ठा आ गोटे है निरहंकार आ गोटे है निस्वार्थपरतार आम आगे ग्रोथ करवा तापर कौन से जो प्रभाव रे ए सेंटर भितर आम आउ कि खोराक नवा आहरी अधिक विकास करने तेना पाठचक्र ये जो सेंटर हम कलेक्टिव पाठचक्र ये आमको समस्त जोग देवा पड़ो कारण ये खोराक नवा पाठचक्र मध्यम जो महू अच्छी फणा पाठचक्र हूँ से महू फणा तेना कलेक्टिव पाठचक्र भितर को आमको समस्त आसवा पड़ो एवं यही खोराक को लेकिन आम दैनंदिन जीवन में पारिवारिक जीवन में संसार जीवन में से प्रकार ग्रोथ करिया पड़ो तेणु ये एक कर्मी हवा माँ कार्य को प्रसार करने कर्मी हमार भावटा कौटू आसो श्री अरविंद पाठचक्र आमको बतईदेव यथार्थ कर्मीर लक्षण कौन यथार्थ कर्मी गुण कौन यथार्थ कर्मी जी सी के भगवान का कार्य पछुंचा दिन आम कौन भावु कि सेंटर को आसिले भगवान काम
घरे कले भगवान काम नुहे बुझी ना सेंटर आसिक माँ को फटा पोछि पकेली प्लेटा धोई पकेली झरकार ग्रिल गुड़ा सफा करदेली घरटा टे पोछि पकेली क्या कपड़ा गुड़ा सफा करदेली प्लेट टे सफा करदेली गेस्ट रूम सफा करदेली किंबा एडी गार्डन ले टे काम करदेली फूल प्लेट सजेदेली फूल टे तोली पकेली गार्डन ले टे पानी देदेली एठिके आसिले एटा हला भगवान काम आ भाई घरे हेई परनी काहे हेई परनी कारण ए बोधटा हमर एठिके जे आसिले जो बोधरे आछे जो भावरे आछे घरे से भावना रहउनी ताल एठी गोटे भाव रहउची घरे आ गोटे भाव रहउची ए जो दी प्रकारिया भाव रहउची प्रथम हमें आकु चेंज करिया पड़ियो दी प्रकार भाव नो आश्रम रे आसिले जो प्रकार भाव हम घरे मध्य ठीक सही प्रकार भाव रहउ ताले घर को आश्रम बोली भाबिया दरकार यदि घर को आश्रम भाविया कहार आश्रम माँ आश्रम घर कर्त्री किए हेबे माँ हेबे घर समस्ते कौन हेबे माँ सेवक हेबे तेणु समस्त सहित आम केमती रहा दरकार ये सेंटर में जमी रोचे कलेक्टिवली हार्मोनी काम करछे चारिटा बाधा निश्चित आसियो अहं स्वार्थ काम क्रोध चारिटा कथा निश्चित प्रतिबंधक आसियो एटा भल कि मन रखता भगवान कार्यटा एत सहज कथा नुह आ माड जबरदस्त माड़ बाज भगवान काम कर माने माड़ खाया रेडी होता इनाम भगवान काम करछे इनाम स्वरूप हमको माड़ बाज किसी लोक बाहर कौन ये कर हो हला चल गोटे कौन गोटे प्रति वर्ष मसरे गोटे आखड़ा बनाऊँ भोजी भात खाऊँ किसी काम धंदा ना लोके चारिपट लोक टे आम कमेंट करेंगे टॉयलेट कर तो टॉयलेट करी हबो ना टॉयलेट करी तो बस एक टॉयलेट कर शिखा है अनेक लोक माँ सिंह को लेकिन तात्सल्य करेंगे स्टिल कारण से माँ को बुझी ना तेणु से तात्सल्य करेंगे आमर अवस्था केमती रही समता रखिपर तो ना विचलित हवा जब समता न रखी पारे कर्मी हो पार नहीं है तार एक्सपीरियंस मु कहूँ कतरा पाठचक्र गोटे एमती निशा थाए पाठचक्र कर अपा भाई डाकी डेका शेष भाई अपा बापा माँ को भाई अपा डाकी हम गरम घर माड़ खिया हो मु थियोरी कहूनी प्रैक्टिकल कथा कहूँ आमर यारी भाया इना या छोट हाईस्कल समय पाठ पढ़ुता समय शिविर मातु शिविर माती मातिका छुट्टी है माने जो ग्रीष्म छुट्टी हुए दशहरा छुट्टी हुए आमर सब शिविर टार्गेट थी अनादि भाई कौटी कौटी अच्छा आम आगुरी जानतु चला आम कौटी कौटी अनादि भाई प्रोग्राम अच्छे आमको मालूम छुट्टी भितर कौटी कौटी प्रोग्राम पड़ी आ प्रोग्राम पड़ा माने आम घर माँ मान सुतरे किसी पैसा नहीं कारण शिविर डेलीगेशन फीटे देवा पड़ो ना तेणु आम से चांदा देवाई फसैक नौ माँ मान को से दे थे चांदा टिक देदेला रहूँ 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन जो छुट्टी मानक पूरा खाली शिविर एठू शिविर से शिविर से शिविर से शिविर कंटिन्यू पूरा शिविर तार आसुकी घरे बापा को भूली जाऊँ अरे बापा बोली भाई डाकी दू भाई बापा को जो भाई डाकी दि जाए अवस्था कौन हो माड़ बाज ना नहीं से पिला हूँ मु माड़ भी खाई घर तड़ा भी खाई पड़ा यहाँ कि पाठचर जाए बापा को भाई डाकुची यही संस्कार शिखी है किए तो मत आसी से सेंटर में मत झगड़ा कर ये आसिक कह तो बापू को से भाई डाकुची माँ को अपा डाकुची है यही शिखा शिखे हेले कौन आज्ञा आज्ञा हाँ हम हम ता भीतर जो चाहूँ आसू किसी कथा ना आम इम्पोज कहारी से खुशी जी समय बसी बसु जो थरे से टचटा बाजिज माँ आपड़ अटकई पारे आप घरे अटकई रखिपारे आमको आम घर मान अटकई रखिपारे पाठ चर आसपा घरे झगड़ा करदू लुचि जाऊँ
घर को आसिले सीना बापा देखिए कहे तू ये पलू छेड़े घर को जीवा नहीं शिविर बुलू को पार्सल घर जाइबू सियार तो खाया को मिल जाए किसी असुविधा नहीं ये भी हम परिस्थिति तेरे ये जो भाव आमर अपा भाईर जो भाव आत्मीयतार जो भाव आमको रखा पड़ो से कौन प्रकार निस्वार्थ मान अहं आ स्वार्थ भाव ये दुईटा को दूरे की निस्वार्थपर भाव में निरहंकार भाव में आमको कम करा पड़ो किए आमको कौ प्रकार गाली गुलस करेंगे थटा करेंगे परिहास करेंगे उपहास करेंगे गाली देवे कौन कौन कहे ताकू कान को नवानी कहीं भितर गोटे कथा भितर कौन प्रेरणा सब से देखा आज मुझे कही सी आसला नहीं कही सी आसला नहीं कौ 6 मास थे आसिक देखा दूसरी एमती कौन हम आम भर गोटे रिएक्शन आछे ना नहीं है पाठचर को आसुना क्या नहीं कौन चिंता करी एत बड़ अनुष्ठान किए चलेबो एटा कौन मो अनुष्ठान की भाव तैयारी हो ना है कहीं आसुना क्या नहीं कि एत बड़ योजना करी टंका पैसा कौटू आसो लक्ष लक्ष टाँग खर्च हम इत्यादि इत्यादि मैटर सब अच्छी तापर भी निष्ठार सहित यदि माँ कम लगी माँ कम करेंगे आम नुह कौ कर्मी आसो केते दूर आसो कौ जगार आसो आम हिसाब पाइबा नहीं इन सब किए कौटू आसी पहुँचले है कौ प्रकार साहाय्य आसी पहुँचो सेटा मत आम हिसाब कर नहीं केमी आसो आमर जो सत्यनिष्ठ भाव निरहंकार भाव निस्वार्थपर भाव आउ भितर सहृदयतार भाव दिव्य प्रेमर भाव एटा जदि रही सदिच्छार भाव जदि रही नो डाउट माँ क्या आने कौन करेंगे आम जो एक्सपेक्ट करते से आसबे भल कि मन रखा आम जो मान आशा करुवा से फ्रंट को आसबे जो आशा कर आसबे मु तार गोटे लिविंग एग्जांपल दूसरी गोटे जगह पर रिलिक्स अणाला रखाला तापर मुझे कौन केते वर्ष रखा हो कि रिलिक्सटा सेंटरटे बना किन कर तुम तो तुम पाचर मातुच आ पैसा कौट आस मैंने आगे संकल्प नवा यही वर्ष करिया माँ पाखे आगे संकल्प नवा यही वर्ष रिलिक्स सेंटर आम जहाँ करवा दिजन जाक संकल्प नेलु यही वर्ष आनुआल डे रे रिलिक्स इंस्टॉलेशन हम संकल्प पैसा पैसा कथा छाड़ पैसाटा आम बेरियर नुहे कि आम संकल्पटा त्रुटि ए वर्ष करवा कौन हम सेठू सी उद्यम करता है मु भी उद्यम करता मो नेटवर्क चारियार सर्कुलेट करदेली रिलिक्स सेंटर जी जी पारे अर्थ सहायता देवे है जहाँ को जहाँ फोन फान कलु किए मत फोन कले हो गला जड़े भाई को कहली भाई टाइलटा जतक हम मुदेदेवी आज रिलिक्स सेंटर फैन जतरा हम 12टा कि 14टा फैन लगे मुदेदेवी आज जन ग्रिल कल हाँ से गेट्र ग्रिलटा मुदेदेवी दुआरे जो ग्रिल लगे 2टा मुदेदेवी तार ग्रिल देदेव बोले अच्छा हो मिस्त्री वाला एटा गाँ पाखिया लोक से वर्ष वर्ष धरी कम कले दियो सुविधा देखी दियो भगवान कम कर दियो सुविधा देखी दियो पैसा नाला ना कौन करा जो जहाँ पार दब भलेंटाली बाहरी आसिले से आम डिभोट लोक पार्चर लोक जो कहलु ये ग्रिल वाला भी पार्चर पिला जो कहलु ठीक अच्छे आरुच दबा एमती ठीक 29 इंस्टॉलेशन हो गला संकल्पटा स्ट्रांग अच्छे तेणु जो संकल्पटा जब त्रुटि रही टलमल हो फ्लक्चुएसन जब है उड़िया हो संकल्प के टलमल हेनी गोटे अटल संकल्प दरकार ताले इंस्टॉलेशन हो पैसा पैसा केते दरकार जहाँ दरकार देखिए से आसी पहुँचे आप जो आशा कर देवे जन लोक आसला तार 50,000 टका दे पड़ेगा आम भावी नु ये लोक दब बोली 50,000 टका आसला 50,000 टका डायरेक्ट दे पड़ेगा आउ किए केमी आसिले किए 20,000 किए 30,000 माने क्या भावी नी मैंने आसवे देवे है इंस्टॉलेशन दिन आसिले
ଆସିଲେ କିଏ 20,000 କିଏ 15,000 କିଏ 10,000 କିଏ 5,000 ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଦିନ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଖବର ପାଇଛୁ ଅଜୟ ଭାଇ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଆସିପାରୁନୁ ଦେଇପାରୁନୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆସିଛୁ ତେଣୁ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାହେଲା ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଆଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ହେଲେ ଆଧାରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଡିସାଇନ୍ କରିବାଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କୃପା ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେଶ ତିଆରି ହେଇଛି ତ ତେଣୁ ଆମେ ଆଗ ନିଜକୁ ତିଆରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଆଗ ଠିକରେ ତିଆରି ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମାଙ୍କ କୃପା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ କଲେକ୍ଟିଭ ଭିତରେ ପଶିବା ନିଜର ବିକାଶ ସହିତ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସଦିଚ୍ଛାର ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ହାରମୋନି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କଲେକ୍ଟିଭ କାମ କରିବା ମାନେ ଆଗ ହାରମୋନିଟା ଦରକାର। ହାରମୋନି କେତେବେଳେ ଆସିବ? ହାରମୋନି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କରିବେ ଏଇଟା କହିଲା ହାରମୋନି ବା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ସିଏ କହୁଛି ସେଇଟା ସିଏ କହୁଛି ସେଇଟା ହଁ ୟା କଥା ହଉ ତା କଥା ହଉ ତା କଥା ହଉ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହାରମୋନି ନୁହେଁ। 5 ଜଣ ଆମେ ବସୁ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାହା କଥା କାଟି ହବ? ହଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଆ କରିବା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ କାମଟା କରିଦେଲୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବୁଝାବଣା କିନ୍ତୁ ସଂଗତି ନୁହଁ। ସଂଗତି କୋଉଟା? ମୋ କଥା ଛାଡ ମୋ କଥା ହଉ ନ ହଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ ନ ହଉ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଯଦି ମାନିବେ ମାଙ୍କୁ ଏଇଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛା କେହି ଜାହିର କରିବେନି। ତେଣୁ କଲେକ୍ଟିଭ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗତିଟାକୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସଂଗତି ଯଦି ନ ରଖିଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଶ୍ରୀଜନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରୁଛେ ସଂଗତି ଯଦି ନାହିଁ ଏଇଟା ଭଗବାନ କାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଂଗତିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥିବା ମୁଁ କଣ କଲେ ସଂଗତି ରହିବ। ସଂଗତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା କଣ ଦରକାର? ଫାଷ୍ଟ ଟଲରାନ୍ସ ଦେନ୍ ହାରମୋନି। କଣ କହିଲି? ଫାଷ୍ଟ ଟଲରାନ୍ସ ଦେନ୍ ହାରମୋନି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସହି ଶିଖିବା ତାପରେ ହାରମୋନି ରଖିବା। ଆମେ ଯଦି ସହି ପାରୁନାହିଁ ସଂଗତି ରହିବ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ତା ମେମା ସବୁ କିଛି ଟଲରେଟ୍ କରିବା ଆଉ ମତେ ସେମିତି ମିଟିଂରେ ବେଜତ କଲା ନା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି ତ କିଛି ମୁଁ ଅଭିମାନ ମାରିକି ତା ସହିତ କଥା ହେଲିନି। ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ହାରମୋନି ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ହାରମୋନି। ତେଣୁ ହାରମୋନି ଅର୍ଥ ସିଏ ମତେ କହିଦେଇଛି ତୁ ମୁଁ କଣ କାହା ପାଇଁ କହୁଥିଲି ମୋ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଥିଲି ନା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯଦି ସେ ନହେଲା ନାଇଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମା ତା ଭିତରେ କାମ କରିବେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ୟାସେନ୍ସର ଭାବକୁ ନେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଭାବକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗ ସହି ଶିଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଟଲରାନ୍ସ ଦେନ୍ ହାରମୋନି। ଆଗ ସହିବା ତାପରେ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଆମେ କେତେ ହମ୍ବୁଲ ହେଇପାରୁଛେ କେତେ ବିନମ୍ର ହେଇପାରୁଛେ ସଂଗତି ନା ରହିବନି। ଯଦି ଉଗ୍ରତା ଦେଖେଇଲେ ସଂଗତି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହମ୍ବୁଲ ଦରକାର। ହମ୍ବୁଲ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ପାଠ ଚକ୍ରୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ବହି ପଢୁଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ମା ସହିତ ବହି ପଢୁଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ଯିଏ ପଢୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଛି। ଜଣେ ବହିରୁ ନ ପଢିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି। ଶୁଣିବାଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଛାପା ପଡିବ କିନ୍ତୁ ପଢିବାଟା ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଛାପା ପଡିବ। ଶୁଣିବାଟା କମ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଆଉ ପଢିବାଟା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପଢା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମା ସେନୁ ସବୁଦିନ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କର୍ମୀ ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ବୋଧକୁ ଯଦି ପ୍ରଶୟ ଦେଲେ ବା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଭାବ ଯଦି ରଖିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବା ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମୋ କଥା ରହୁନି ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ହଉଛି କାହିଁକି ଏଟା କରା ଛାଡ ସେ ତାର ଯାହା କରୁଛି କରୁ ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ସଂଗତି ରହିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଆମକୁ ଆଖ୍ୟାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସଂଗତିରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜେନେରସ୍ ହାର୍ଟ
always forget the last offenses to re-establish harmony. बाकी आओ थोड़े कुछ ए जेनरस हार्ट गोटे उदार हृदय ए जेनरस हार्ट ऑलवेज फॉरगेट्स द लास्ट ऑफेंसेस विगत अपमान बोध को से भूली जाए एइतिपाई टू रीएस्टाब्लिश हार्मनी संगति को पुनः प्रतिष्ठा करिया पाई तेणु संगतिर पुनः प्रतिष्ठा पाई गोटे उदार हृदय दरकार जे कि भूली पड़थो अपमान बोध से अपमान बोध कर गाली गुलज हो तो अन्य मान गाली गुलज तापाई किसी नुह सी चिंता करे मत माँ निकटतर हवाटा के गुरुत्वपूर्ण मो माँ के निकटतर हो पारि माँ के मत भल पाइले माँ मत के एक्सेप्ट कले तेणु मो माँ को इच्छा को के जापारि टू विल व्हाट द डिवाइन विल्स इज द सुप्रीम नॉलेज सुप्रीम सीक्रेट जड़े कर्मी चिंता करिवो टू विल व्हाट द डिवाइन विल्स भगवान जहाँ संकल्प मु सेई कथाटा संकल्प रे आनिबी एइटा होची परम प्रज्ञार कथा परम रहस्यर कथा तेणु आमको सेई कथा चिंता माँ कौन चाहती मु सेई कामटा करी आज नहले काली से आसीबो केतବେଳେ आसीबो जदि मु ता प्रति उदारता पोषण करता है आज से बिगड़ी जाइए काली तो से पुणी आसवा दरकार ना तेणु जड़े जदि माँ को थरे चाहिए माँ बोली कहीदे जानी था से आज ना काली से निश्चित माँ पाक आस 15 वर्ष पर हो 20 वर्ष पर हो निश्चित आस मो तार गोटे लिविंग एग्जांपल दूसरी गोटे शिविर रे मु जाइथिली महिला सम्मेलन थिला गोटे दिनिया प्रोग्राम टे से मो कथा को शुणिकी जने भाई आसिले भाई बढ़िया कथा गुड़ा कहले से जस्ट तार मैट्रिक पास कर मैट्रिक पास कहले भाई मते माँ कर कौन गोटे अच्छी दिंतु मतलब कौनटा अच्छी मो पाखे मोर गोटे ब्लेसिंगटा अच्छी रखी आ ये ब्लेसिंग देख बहुत गुरुत्वपूर्ण ताकू सब पाखर रख भारी जत्न रख बहुत प्रोटेक्शन दब से तो जत्न रखी बुझला जत्न रखी तापरे पढ़ापढ़ी से टिके दुर्बल पढ़ापढ़ी तार नहीं जाओ मिलिटार रे बाहर थिला क्वालिफिकेशन मैट्रिक मागी 18 वर्ष तक तो हो सारी से बाजीगला ब्लेसिंग्सटा कि सब पाख रखी से ब्लेसिंग्स को धरिकी माँ कहला माँ मो कहीं चाकरीटा बाज पाठ तो होनी कौन मो जीवन में चाकरी करी ना कौन तो मो चाकरीटा के हो जाऊ चाकरी तार हो गला चाकरी है पर तार पोस्टिंग पड़ी थाए नक्सल एरिया रे हला नक्सल एरिया रे आ मु सब से नक्सल एरिया को प्रोग्राम को जाए सी शुणा को पाइला थे से गोटे महिला सम्मेलन कराला ता पूर्व से सब जाइए कैंप तांकर जो कैंप रखी सब विभिन्न जगार सब कैंप पकाई बीएसएफ मानकर से कैंप रे पहुँचले आमर गोटे महिला सम्मेलन कि महिला सम्मेलन ना श्री अरविंदर हाँ हाँ थे महिला सम्मेलन मुझे जानी परिचय देले केमती ना आमर जन से केउझर जन भाई आसते अजय भाई आमती विभिन्न जगह को जाए करते आपड़ तो चिन्हते सी पर ये आस प्रति वर्ष आस मत कहूना ठीक अच्छे आप जहाँ जहाँ दरकार मत कहे मु सब प्रकार हेल्प देवी आम लोक जी आम हंडा हांडी आम टेंट पत्र जहाँ जहाँ कहे आमको करने सब काम कर किंतु ता पूर्वर ताको माओवादी माने देले अटैक करी लैंडमाइन सेट करते जाऊे देले उड़ी गाड़ी सा उड़ी गला ये किंतु माँ का ब्लेसिंग्स पॉकेट रखी आज पर्यंत माँ बोली कहीकि डेई पड़ता मरी नहीं मरियार प्रिटेंड कला है किंतु बीएसएफ वाला एना जो
ନକ୍ସଲ ମାନେ ଭାବିଲେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ା। ତାପରେ କେତେଟାଙ୍କୁ ପୁରା ଫାୟାରିଂ କଲେ, ୟାକୁ ବି ଫାୟାରିଂ କଲେ, ୟାର ଗୋଡରେ ବାଜିଛି ହେଲା। ଗୋଡରେ ବାଜିଲା ପରେ ବି ସିଏ ଆଉ ହଲଚଲ କରୁନି ହେଲା, ଆଉ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ଆଉ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ଉଠିକିରି ଯେମିତି ଚାଲିଗଲେ ନକ୍ସଲ, ପଛରୁ ତ ଧଳା ଗୁଡୁମ ଗୁଡୁମ କରି ବଢିଆ କି ମାରିଦେଲା। ତା ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମା ତାକୁ କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଡଟା ନର୍ମାଲ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛି। ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦିନେ ମୋର ସହିତ ଭେଟ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଭାଇ କି ବେଳରେ ମାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସଟି ଆପଣ ମତେ ଦେଇଥିଲେ, ମତେ ମା ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିଲା ମତେ, ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଥଚ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ସେ ଖୋଜିଲା କୁଆଡେ ଗଲେ ଭାଇ, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମତେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। କେତେ ଥର ଖୋଜିଛି ସେ ମତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ତାକୁ ଅଲଗା କୁଆଡେ ଡ୍ୟୁଟି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏମିତି ଭେଟଘାଟ ହେଇପାରୁନି, ପରେ ଭେଟ ହେଲା, ତା ଘରକୁ ବି ଡାକିଲା, ତା ଘରକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ଘରେ ପାର୍ଚର ବି କଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ କହିଲା ମାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି, ଆଉ କେମିତି ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା ଭଳିଆ ସେ କାମ କରିପାରୁଛି, ବ୍ଲେସିଂସର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ ଆମ ପ୍ରତି କେମିତି ରହିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଖରାପଟା ଜଣେ ଆମ ପାଇଁ କେମିତି ହବ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅନୁସାରେ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଭଲ, ତାହେଲେ ମତେ ଦୁନିଆ ସାରା ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଖରାପ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମତେ ଖରାପ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ ହବ, ସେ ଆଗ ନିଜକୁ ସୁଧୁରିବା ଦରକାର। ନିଜେ ଯଦି ସୁଧୁରି ହେଇଯିବ, ନିଜେ ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ ହେଇଗଲେ, ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ, କିଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଳମାଳ। ତେଣୁ ଯଦି ସାମୂହିକ କାମରେ ତାକୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗ ବଦଳିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁଚି ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଲଗା ଅଲଗା। ତାପରେ ବି ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। এই ବାଲାନ୍ସ ରଖିବ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନର ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନ୍ତର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ରଖୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଲିଡ୍ ରୋଲ ନେବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ଘନୀଭୂତ କରିବେ। এই ଅନ୍ତରସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଘନୀଭୂତ ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଥଟ୍ସକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚେତନା ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ରହିବ ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ସେମାନଙ୍କର ତିଆରି ହବନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ତମ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନା ନା, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଥିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ରହୁନଥିବ। ତମକୁ ତ କହିଲୁ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଏମିତି କଲ, ତମେ ଯେମିତି କରୁଛ କର, ଆମକୁ କାଇଁ ଡାକୁଛ। ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ରିମାର୍କ ଦେବେ। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିଲୁ, ତ ମାନିଲ କି ଆମ କଥା, ଆଉ ତମେ ତ ମାନିଲ ନାହିଁ, ନା ତମେ କହୁଛ ଆମେ କେମିତି ମାନିବୁ, କର। এইটা হচ্ছে কোন ମାନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କୋଉ ପ୍ରକାର ନ ହଉ, ହଁ ଠିକ ଅଛି ସିଏ ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ନା, ଠିକ ଅଛି ତା ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା। ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ତା ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ବସେଇବି। ଦେଖିଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରେସିଭ ମନୋଭାବ ଅଛି, ରାଗ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିବ ରାଗଟା ମୋର, ମୋ ପିଲା ମୋ କଥା ମାନୁନି, ସେ ଭାଇ ମୋ କଥା ମାନୁନି, ସେ ଅପା ମୋ କଥା ମାନୁନି, ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମୋର ରାଗ ଆସିଯାଉଛି, କଣ କରିବି ମୁଁ? ତା ସ୍ତରକୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି, ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ ତା ଭଳିଆ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ମତେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତା। ହଁ ମୁଁ ବି ତ ଏଇଆ ହେଇଥିଲେ ଏଇଆ କରିଥାନ୍ତି, ରାଗିବି କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ ହବ, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ଆଗ ତା ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ତା ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ବସେଇବ। ଦେଖିବା ମୁଁ ଯଦି ସେଇଆ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖ ହଁ ଆରେ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ତ ଏଇଆ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଗିବି କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତା ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଟେକିଂ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ରାଗି ଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଧଡ଼ ଧାଡ଼ରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ଦରକାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ଗୋଟେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ
हाँ टिके फेरिया चिंता करिया आगे तेणु जो मैंने यथार्थ कर्मी हे हठात हठात सिद्धांत नियंतनी कारण हठात सिद्धांत ना माइंड रो हठात सिद्धांत कहार माइंड रो माइंड सब हठात सिद्धांत नहीं हो तेणु हठात सिद्धांत कथा जो बाहर जाना माइंड द्वारा चलुचे स्टेप बैक होचे चिंता करुचे कौ स्तर आसूची जदि मु ता स्तर को जाई थांती कौन होता तापरे बालांस रखिया कौ पर्यायर बालांस रहो सेठी माइंड रो फ्लोटा जो जोरे थिला लगम लगिगला तेणु हठात प्रभावटा कार्यकारी हो पार ना जो फोर्स रे आमे रागी जाइथांते से फोर्सटा रहिबो तापर ता स्तर को आसिले सी तो गोटे शांत मूड रे थाए आम बुझे नहीं पारछु तो या करथिले या हेतांता से या करथिले एटा होची यथार्थ कर्मीर लक्षण यथार्थ कर्मी केबे कर्म करिक फल आशा करेनी ता फल हला तार आनंद आम यदि माँ काम कर आनंद पाऊनु करिया पड़ो पूरा नकले किए कर नकले किए ताले बाध्य करछु ना खुशी रे करछु हैं बाध्य करछु नकले करियो केही नाही हैला जदि के करिया थांते ताले आमे करंदेनी ए ना नहीं जदि के करिया थांते आ करंदेनी से कर दियंता जदि के करिया नाही मु कहूची बाध्य होची करिया पे ये जो बाध्य रे कामटा होची ये आनंद दबन एटा मन रखन जदि हम बाध्य रे काम करछे ताले ये के आनंद दबन तेणु बाध्य रे आमे काम करिया नहीं रियली आमे काम करिया भावर सहित काम करिया कारण काम हमको आनंद दिए बोली मुझे आनंद पाइबा काम कर भूल है ठीक है मुझे जाने कि मत काम आनंद दूसरी काम मो लेवल रे जी बेस्ट हो पारे परफेक्ट हो पारे मो लेवल रे मुझे कर मत आनंद हो भगवान सेवा कौटा भगवान सेवा कौटा गोटे बाणी शुणु भल लगे whatever you do it as perfectly as you can. That is the best service to the divine in man. बाणी आउथर कहूँ whatever work you do तुम जेकोसी कर्म करो ना क्या do it as perfectly as you can. तुम जेतिकी पारुच तम स्तर रे चेष्टा कर परफेक्ट करिया पे as perfectly as you can तो जिते परफेक्ट कर दैट इज द बेस्ट सर्विस टू द डिवाइन इन मैन ताहा ही मनुष्य पक्षे सर्वोत्तम भगवत सेवा दैट इज द बेस्ट सर्विस टू द डिवाइन इन मैन मनुष्य मध्य एटा हूँ सबुठु बेस्ट सर्विस तेणु जी जो कर्म करुच्ची धर मुझे आसिली घास पड़ा काम दे मो घास पड़ा कामटा परफेक्ट दरकार आउ जन आसला गार्डन खाली पानी गचर खाली पानी दौर आउ जन आसला प्लेट खाली पोछुची आउ जन फूल सजाऊँ आउ जन ग्रिल सफा कर फ्लोर टाक चटाण टाक सफा कर आउ जन आसला मैट फैट सब पकाऊ आउ जन फोटो पोछुची काम कार केते प्रकार काम होची ना ता लेवल से परफेक्ट करियो ठका भी नहीं आज जब मुझे फोर्स रे काम करुच्ची हम जेने केने कामटा सार देकरी गले पुणी मोर अलग काम अच्छे ना ये बस 2 घंटा टाइम पार कर तेणु जेने केने कामटा करदे से पड़े लोक तो जाने मुझे कली कौन मत कहीदेला करने करदे बाकी रखी तेणु से सी अन्य को खुशी करने काम तेणु अन्य को खुशी करने काम कला से भगवान से काम कलानी तेणु जेने केने काम हो दरकार तेणु जिते आम जो काम आम पाइचु से काम को परफेक्ट कर शिखा ताले आम कर्मी हवा तेणु ये परफेक्शन लक्ष्य नहीं आम काम करवा कर्म भितर आनंद हूँ आम पुरस्कार कर्मी को कौन पुरस्कार मिले आनंद पुरस्कार मिले आउ कि आम कम आनंद नौनु जो रिएक्टेड होम रिएक्टेड हो माने आम कम आनंद होनी एटा भल कि मन रखिए आम यदि रिएक्टेड हो कई गोटे आसुना एकुटिया कौन करवा आसते सीना समस्ते समस्ते ना बुझते आश्रम बोली समस्ते ना भावते साधना केन्द्र बोली
ଏମିତି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଭିତରେ ତିଆରି ହଉଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ କାମଟା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉନି। ଯେତେ କାମଟା ଆନନ୍ଦ ଦଉନି ତାହେଲେ ଆମ କାମଟା ପରଫେକ୍ସନ ଆସିନି, ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇନି। କିଏ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ମୋର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କର୍ମୀକୁ କର୍ମ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। କର୍ମ ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ତା ହିଁ ପୁରସ୍କାର। ତେଣୁ କର୍ମୀ ଯିଏ ତା କର୍ମ ମିଳିବ, କାମ ଯିଏ କରିଚାଲି ତାକୁ ଅଧିକ କାମ ମିଳିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ ମିଳି ଚାଲିବ। ସେ ଖାଲି କରୁଥିବ କରୁଥିବ। ଇଭିନ୍ ଆମ ଘର ପରିବାରରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଅଧିକ କାମ ମିଳିବ। ଯେ ଘରେ କ'ଣ କହୁଥିବେ, ଓ ଇଏ ତାର ପଳେଇଲା, ସିଏ ତାର ପଳେଇଲା, ସିଏ ତାର, ମୁଁ ତ ଘରର ଅଛି ପୋଇଲି ଖାଲି ଖଟିବା ପାଇଁ, ୟାକୁ ଇଏ କରିକି ଦେ, କାଲି ଚା କରିକି ଦେ, କାଲି ସିମେଇ ଦେ, କାଲି ପରଟା ଦେ, ମୁଁ ତ ଅଛି ଘରେ ଖାଲି ପୋଇଲି କରିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ରିଆକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା। ଇଏ ତ ଏଇଟା ବରାଦ କରିଦବ, ସିଏ ତ ସେଇଟା ବରାଦ କରିଦବ, ସିଏ ମୁଁ କ'ଣ ମତେ କ'ଣ ଭାବିଲେ କି ଘରେ, ହଁ ଇଏ ବରାଦ କରିଦଉଛି ଏଇଟା, ସିଏ ବରାଦ କରିଦଉ ସେଇଟା। ବୁଝି ହଉଛି? ଆମେ କର୍ମୀ ହେଇପାରିବାନି। ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ଆମେ କର୍ମୀ ବୋଲି ଆମକୁ ଅଧିକ କର୍ମ ମିଳିଛି, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କମ କାମ ମିଳୁଛି ମାନେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗରୁ ମାନେ ସୁଯୋଗ କମ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଅଧିକ କାମ ମିଳିଛି ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିକଟତର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେଣି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଧିକ କାମ ମିଳିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଚାନ୍ସ। ଯଦି ଏଇଟା ଚାନ୍ସ ଆମ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ୟାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା, ଖୁସି ହବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଏ କରୁନାହିଁ, ଇଏ କରୁନାହିଁ, ଇଏ କରୁନାହିଁ, 4 ଜଣ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ମତେ ବସି ଖଟଉଛନ୍ତି, ଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବୁଝିଗଲା, ଇଏ ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ କରିଦବନି ହେଲା। କାରଣ କର୍ମୀକୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେବେ। ଆଶ୍ରମ ପ୍ରେସରେ ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ। ଆଶ୍ରମ ପ୍ରେସରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। କହିଲେ ମା, ମୋ ଇନଚାର୍ଜ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? କହିଲେ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ବିହେଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ରିଲାକ୍ସେସନ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ଫେଭରେବୁଲ ହଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ମାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ମତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ମା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ତମ ଇନଚାର୍ଜ ତମ ପ୍ରତି ପାର୍ସିଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବିହେଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫେଭରରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ନାଇଁ କୁହ? କହିଲେ ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କଥା ପୁଣି ଅମାଲୁମ? ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି ତମ ଇନଚାର୍ଜ ତମ ପ୍ରତି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି, ପାର୍ସିଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଜାଣିଲା ପରେ ବି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ତା ସହିତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ କଣ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି 10 ମିନିଟ୍ କାଟିକି ଆଜ୍ଞା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍, 7 ଜଣ 5 ଜଣ ପିଲା ସିଏ ତ ଭବିଷ୍ୟତ। ଠିକ ଅଛି, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କହିବ। ହଁ, ମା କହିଲେ ଯେ ତମ ଇନଚାର୍ଜ ତମ ପ୍ରତି ପାର୍ସିଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ଫେଭରେବୁଲରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ନାଇଁ? କହିଲେ ହଁ ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କୋଉ କଥାଟା ମାଲୁମ? ଆଚ୍ଛା କୁହ, ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ନୀରବ ଅଛି ତା ପଶ୍ଚାତରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କହିଲେ ହଁ। ତାହେଲେ ୟା ପଶ୍ଚାତରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲଣି? କହିଲେ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତମ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ଏଠିକି ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛ? କାହା ପାଇଁ ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା। ଆଉ ତମ ଇନଚାର୍ଜ କଣ କଲେ କାହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛ? ତମ ଇନଚାର୍ଜ ତମ ପ୍ରତି କେମିତି ବିହେଭ କଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ଆଣୁଛ, ପହଞ୍ଚଉଛ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବା ନୀରବ ଅଛି। କାହିଁକି ନୀରବ ଅଛି ତାର ବି ବଡ କାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ତମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିବି। ମୋ ଇନଚାର୍ଜ କଣ କଲା କଣ ନାହିଁ ମୋର ଯାଏସ ନାହିଁ। ମତେ କାମ ମିଳିଛି, ମୁଁ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧନା କରିବି। ତେଣୁ ମୋ ଇନଚାର୍ଜ ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଯେମିତି ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଏଟା ତାଙ୍କ ଲୋକ। ମୋ ପ୍ରତି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରେସିଭ ମୁଡ ନେଇକି ମତେ ଦେଇଥିବ, ତୁ ଆଜି ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡା ସଫା କରିବୁ, ଆମ ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବୁ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କରିଦେବି, କାରଣ ମୋର ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନେବାର ଅଛି। ଜଣେ ଅପା ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲେ, ମତେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥାଏ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଅପାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ଗେଷ୍ଟ କରିକି। ସେ ଅପା ମତେ କହିଲେ, ଆଉ ଅଜୟ ଭାଇ ତମେ ତ ୟଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନାଇଜର, ପୁରା ଡାଇନାମିକ ବି ଅଛ,
ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ କହୁଛ ମୁଁ ଶୁଣିକି ତାଜୁବ ହେଇଯାଉଛି। କମ୍ ବୟସରେ ବହୁତ କଲଚର କରିଦେଇଛ। ହଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଶୁଣ, କେଉଁଠି କେମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଦେଇପାରିବ। ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ବସିକି କଥା ହେଲୁ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼େ। ଦିନେ ଆମର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ଶିବିର ପଡ଼ିଥିଲା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମଦାନ ଅଛି। ସେ ଶ୍ରମଦାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ପୁରି ଯାଇଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି, ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିକି ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛି। ଆମର ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି 200 ମିଟର ଦୂରରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଅପା ଭାଇ ପିଲା ସବୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ ବାଲ୍ଟି ଧରିବ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ, ସେ ବାଲ୍ଟି ଧରିବ ତାକୁ, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ବାଲ୍ଟି ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି କେଉଁଠିକି, ପୁରା ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିବ। ପିଲା ଅପା ଭାଇ କମିଟି ଲୋକ ପାର୍ସଲ ଲୋକ ସବୁ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। 2-2 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜଣେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ସିଏ ତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ପାଏଁ ପାଏଁ ପୁରା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଓ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବୁହା କରୁଛନ୍ତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା। ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ସ୍କୁଲରେ, ଖପା ହେଇଗଲା। କହିଲା ଆଜି ମୋ ପିଲାକୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ଏମିତି କାମ କରାନ୍ତି ବୋଲି। ଶେଷରେ ମୋ ପିଲା ବୁତୁରୁ କାମ କଲା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କଲା। ଏଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ଏମିତି କରନ୍ତି ବୋଲି। ହେଠୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଆପଣ କ'ଣ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବାର ଅଛି, କହିଲେ ନା ଆମେ ଗାର୍ଡିଆନ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, 5-10 ହଜାର ଦେଇଥିଲେ କୋଉ ଗୋଟେ ଆସିଥାନ୍ତା ଗାଡ଼ି, ସେ ସଫା କରିଦେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପିଲା ତ ଖାଲି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଟିଚର ଅପା ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆମର ପାଠଚକ୍ର ଅପା ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କର୍ମଟା ଆମ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ମୋ ପିଲାକୁ ଟିସି ଦେଇଦେଲ। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇ ସେ ବୁଝେଇଲେ, ଶୁଣିଲେନି, କାହା କଥା ଶୁଣିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର, ମୁଁ ଗୋଟେ MSc ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। କ'ଣ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମତେ? ମୁଁ ମୋ ପିଲା ଆସିକି ଏଇଭଳିଆ ବୁତୁରୁ କାମ କରିବ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବ? ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଲାନି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶେଷରେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଗିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲା ଥରେ ଯଦି ଏଠୁ ନେଇକିରି ପଳେଇବେ, ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଟିସି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁନି, କଣ୍ଡିସନ ରଖନ୍ତୁ। କହିଲା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଏଭଳିଆ ସ୍କୁଲ। ରାଗିକିରି ନେଇଗଲେ। ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲେ ଦେଇଦିଅ ଟିସି। ଆଉ ଏତେ ବୁଝିଲା ପରେ ଯିଏ ବୁଝୁନାହିଁ, ମୁଁ MSc ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର, ମୋର ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରମା, ତାପରେ ପୁଣି ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି, ସେଥିରେ 30-40 ହଜାର ଅଛି ମାସକୁ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା ମୋର ଇନକମ୍। କ'ଣ ମୋର ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପିଲା ଆସିକି ବୁତୁରୁ କାମ କରିବ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବ? ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ପଢ଼େଇବି। ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ 85-90 ଏଇଭଳିଆ ମାର୍କ ରଖେ ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ରାଗିକି ନେଇଗଲେ, ଦେଇଦେଲେ। ପିଲାର କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ସେ ସ୍କୁଲରେ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ତା ପଢ଼େଇଲେ ବାପା, ତା ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇଲେ, ନିଜର ଗାଇଡାନ୍ସ ରଖିବେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ନେଇଗଲେ ନା, ନିଜେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ଜବରଦସ୍ତ ଖାଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଲଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା ପିଲାର ମନର ଖୁସି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ପିଲା ଆଗ୍ରହରେ କୋଉ କାମ କଲା ନାହିଁ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହରେ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କାମ କଲା, ବାପା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କରିବା, ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍କୁ ତ ଆଉ ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଉ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାର ଫ୍ରିଡମ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲା ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ, ଖସିଲା 60, ତାପର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଖସିଲା 43, ତାପରେ ଖସିଲା 33। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ବାପା। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖୁଥିଲା? 85, 87, 90 ଏମିତି ରଖୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା 30, ଜଷ୍ଟ ମାର୍ଜିନ୍ ପାସ୍। ମାର୍ଜିନ୍ ପାସ୍ କୁ ଆସିଗଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହେଲା। ଶେଷରେ ତା ମା କୁ ପିଲା କହିଲା, ମୋର ଏଠି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମତେ ଜବରଦସ୍ତ ପଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ହବ? ମୋର ତ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ବାପାକୁ ବି ପଢ଼ୁନି। ତା ମା ପାଖରେ କହିଦେଲା। ତା ମା ସେଠୁ ବାପାକୁ ବୁଝେଇଲା, ତମେ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିକିରି ବଡ଼ ପୁଣିଆ ଦେଖେଇଦେଲ ଫୁଟାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାର? ତମେ ପିଲାର ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଖେଳୁଛ। ପିଲା ତ କେତେ ଖୁସିରେ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲା, ସବୁ ପିଲା କରୁଥିଲା ନା ତମ ପିଲାଟା ଏକା କରୁଥିଲା?
कौन पैंट नहीं आल जाओ से गोड़ प्रिंसिपाल गोड़ हाथ धरिकी से आडमिशन कर एक कथा चिंता करी से पुणी जा प्रिंसिपाल गोड़ तले पड़े सीधा गले गोड़ तले पड़े कौन है ना आउ थर पा लिखे ना 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 आम आप सहित झगड़ा करूँ आपड़ तो नहीं पुणी कहीं आनी नहीं जान जिते जहाँ कहले मानले सेक्रेटरी गोड़ तले पड़ा सेक्रेटरी कहला ठीक अच्छे एत अहंकार देखा ठीक हेनी आमरी पिलाटा तो दे ठीक अच्छे किंतु कंडीशन रहा आम गार्डियन को कैंप आप पिला आडमिशन दिन जोग देना आम गोटे गार्डियन गोटे कैंप हो से गार्डियन कैंप मिस करें कंडीशन कर पिला पढ़ुवा पर्यंत आप गार्डियन कैंप मस्ट अटेंड करेंगे गोटे अंडरटेकिंग लिखला भाया लिखला मो गार्डियन कैंप मस्ट अटेंड करी कि मो पिला पढ़ू लिखला बर्तमान गार्डियन कैंप है गार्डियन कैंप रे बर्तमान अपा भाई जो ब्लॉक रही से लैट्रिन पूरी ताकू सफा हम बुझीगला थियोरी कहूनी मुझे थियोरी कहनी को गप कथा कहूनी बर्तमान लैट्रिन सफा हम चलला धाड़ी करी अपा भाई को छिड़ा कर दिया जो गार्डियन अपा भाई पिला ता सहित टीचर माने गार्डियन माने सबू पानी बुहाला ये भी बोई चलले जो गार्डियन एत खपा होते बर्तमान सी भी लाट्रिन पानी बोचुं बुझीगला काम भितर एत आनंद मिले शेष एक्सपीरियंस कह पड़ो शिविर अनुभूति अनुभूति भी कहले माइक छड़े आने रुह मुझ मो अनुभूति कही सारे कहले मु दिने मो पिला केमती लाट्रिन पानी बुहा करुली खपा है मो पिला रागी टीसी नहीं पलैली आज मु निजे लाट्रिन पानी बोतली सतरे भगवान को कार्य कर आनंद मिले मु आज रियलाइज कर कर्म भितर जो शिक्षा अच्छी शिक्षार गोटे अंग हूँ कर्म कर्म द्वारा जो अहंकार दूरीभूत हुए मुझे आज शिक्षा कर कर्म करने द्वारा अहंग पर विजय आसे विनय ही हुए आम उग्रता कमी जाए नम्रता तैयारी हुए ये कथा मुझे रियलाइज कर तेणु यही शिविर वर्षे थरे नुह दुई थर करा जाऊ गोटे थर गार्डियन माने आम कलेक्शन करके खर्च में दऊ कई गार्डियन नदेले मु देवी 30,000 40,000 जहाँ खर्च मुदेवी भारी बड़ जोर आसी माइक आगे ये कथा कहली सी बा कहीं जड़े अहंकार कह शिविर खर्च देवी सी कहीं एक्सेप्ट करे राजी हेले कि गोटे थर मस्ट हम से जोगदे एवं से चिंता कले सतरे कर्म भितर एत आनंद अच्छी आ जो पिलाटी को नहीं पुणी आडमिशन कला तार खुशी पलि आसला पुणी जमी बहुत वर्ष धरी पढ़ला कि 7 मास कि 8 मास भितर ये प्रकार गोटे परिवर्तन हो पिलार डिग्रेडेसन हो नेक्स्ट थर आउ से प्रकार भूल करेंगे मेट्रिक भल भी कला खुशी मन पाठ पढ़ला मेट्रिक रिजल्ट भी भल कला बापा भी खुशी हो गले पिला भी खुशी हो गला परिवार गोटे खुशी भाव दिया कहले ना ये शिविर जो आम पाठचर घर भी कर पार्चरी कर तेणु शिविर जहाँ शिखिले जानले प्रकृत में माँ प्रभाव गोटे अलग अच्छी माँ कम गोटे अलग प्रभाव से हूँ आनंद मिले तेणु जो मैंने माँ कम निजे सामिल हे से आनंदटा ऑटोमेटिक पाइबे आउ कौन पुरस्कार मिल मुझे जाने कि आनंदटा निश्चित मिल तेणु माँ कार्य जो निष्ठार सहित कर निश्चित आनंद लाभ कर आनंद तो पुरस्कार स्वरूप दिज्व आउ जी बेसी निष्ठार सहित कम कर आहरी कम मिल आहरी कम ये भल कम कर कम आनंद नहीं जानी जेहतु कम आनंद नहीं जानी तेना आनंद आउ भाव आउ कम दिज्व पुणी आउ आनंद भाव आउ कम दिज्व यही भाव में कम पर कम कम पर कम दिया चलती आ सी ही प्रकृत में कर्मी हम तेणु आम एत कम देदेले एत जन अच्छा अन्य क्या दौना मत कौन निराणिया पाइले ना कौन हाँ सब खाली मोरी उपर ये निरीह जी हो से माड़ खाए बेसी निरीह कहीं मुझे तो कह कौन मत निरीह पाइल कौन कम एत लोक देखा जाए सबुटा कौन मु कोटा नहीं करी बोली दियो दियो आम कह पकाच ता माने कौन कम आम आनंद नहीं जानू बोली बा इम्पोज करा बोली बा जबरदस्त कम करी आम भितर आनंदटा को नहीं शिखिनु
ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି? ଶେଷରେ କାମ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଭାବ ରହିବା କଥା ସେ ଭାବଟା ରହୁନି। କାମର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ନେବା କଥା, ଯୋଉ ଅହଂ ଦୂର ହେବା କଥା, ବିନମ୍ରତା ତିଆରି ହେବା କଥା, ଏଇଟା ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାମରେ ଆମେ ଲାଗିକି ରହିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରାହେଇଛି, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା ହଉଛି ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ପରଫେକ୍ସନ। ତେଣୁ ଏଇ ପରଫେକ୍ସନ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ କଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ପରଫେକ୍ସନ, ସେ କଥାଟି ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ। କାରଣ ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ରଖିଛୁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବିଫଳ ହବାର ଭୟ ଥିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଫଳ ହବାର ଭୟ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦବା? ୟାକୁ ଧର, ତାକୁ ଧର, ୟାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେ, ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେ, ୟା ପହଞ୍ଚ, ତାକୁ ପହଞ୍ଚ, ତାକୁ ନେଇ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ପହଞ୍ଚା, ତାକୁ ନେଇକି ମାଛ 2 କିଲୋ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ, କି ନା ସେ ମଟନ 2 କିଲୋ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଦେବା କି ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିକି ସେ, କାରଣ ସେ ୟେସ୍ଟା ମାରିଦେଲେ ମୋ ପିଲାଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ବିଫଳତାର ଭୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛୁ, ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ, ଅସତ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସକ୍ସେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖି ଆମେ ଯଦି ପରଫେକ୍ସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଯାହା ମିଳିବ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସହାୟକ ହବ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର, କଲେକ୍ଟିଭ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଅଛି। ସେଟା କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ଆମେ ହଉଛେ ପଥିକ। ଆମ ଜୀବନର ଅସଲ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାର ଆମେ ପଥିକ ହବା। ତେଣୁ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ପଥିକ ହେଇଛି, ବାଟରେ କ'ଣ ହର୍ଡଲ୍ସ ଆସିଲା, ସିଏ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ଫେଲୁଅର ଆସିଲା କି ସକ୍ସେସ୍ ଆସିଲା, ସେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି, ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା, କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ପାଠଚକ୍ର କରିପାରିବେ ଖୁସିରେ? ପିଲା ଫେଲ ହେଇଛି, ପାଠଚକ୍ର କରିହବ? ପିଲା ଫେଲ ହେଇଗଲା, ପାଠଚକ୍ର କରିହବ କି? କରିହବ? ପିଲା ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଘର ଘର କାହିଁକି ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତେ। ପିଲା ଯଦି IIT କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଇଯାଇଛି, ଜବ୍ ପାଇଯାଇଛି, ଘର ଘର କା ଡାକି ଡାକି ମିଠା ଆସ, ସମସ୍ତେ ଡାକି ପାର୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ରିଲେଟିଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଭୁରି ଭୋଜନ, 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ। ଆମ ପିଲା ନା IIT ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯାଇଛି ମାନେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ପିଲା ସେଇଆ ହେଇନି, ତାହେଲେ ହବ କ'ଣ? ଫେଲୁଅର ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ମେହନତ କରାହେଇଥିଲା, ଏତେ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଥିଲା ପାଠ ପଢା ଭିତରେ, ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା। ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁରୁ ହସ ବାହାରିବନି, ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିଲା ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? କ'ଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ସକ୍ସେସର, ସେ ସକ୍ସେସଟା ମିଳିଲାନି। ଏଇଟା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମହାସନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରା ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ କେବେ ବାଟରେ ଥିବା ହର୍ଡଲ୍ସକୁ ବା ଅସୁବିଧା ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସକୁ ଖାତିର କରିବେନି, ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହେବେ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମେକ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଦ ହିରୋ ୱାରିୟର୍ସ, वी aspire to become, make ବାକ୍ୟଟା ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। make of us the hero warriors, we aspire to become, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆସ୍ପୁରା କରୁଛୁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ନ ଭବିତବ୍ୟର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନେ ଯେପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ପୁରାତନ କଥା କୁହେ, ଏବଂ ଆମେ ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଧାରା, ମେକ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଦ ହିରୋ ୱାରିୟର୍ସ, we aspire to become, may we fight successfully the great battle of the future, that is to be born against the past that seeks to endure, so that we may be ready, so that the new things may manifest and we may be ready to receive them. ये जो कथा, make of us the hero warriors, we aspire to become, may we fight successfully the great battle of the future, that is to be born
against the past that seeks to endure, so that the new things may manifest and we may be ready to receive them. ये जो new things पुरातन को रिपीटेशन करिया कथा कहे तेणु अन्य माने को प्रकार कार्यधारा करुँच आम चिंताधारा आम कार्यधारा से नुहे अन्य माने नैतिकतार जीवे आम नैतिकतार काम करवा अन्य मान जोटा करू ना आम से काम करवा अन्य मान जहाँ जानी ना आम से जाना अन्य मान जहाँ हो पार ना आम से प्रकार हेबा तेणु समाज को बदलैवा पुरातन को भांगा ये जो आभिमुख्य हूँ प्रत्येक छात्र कर्तव्य कहीं से भविष्य निर्माता हम अति मान से ग्रहण कर समर्थ हम तेणु तार मन तार प्राण तार शरीर ये सब किसी को से प्रस्तुत करे पानी आमे माने जेतु भविष्य समाज गढ़िया भविष्य दिव्य समाज गढ़िया आम निजक योग्य करुचु तेणु एठी वर्तमान कौन हो कौन ना सी मैटर नुह कारण बर्तमान हूँ प्रस्तुति पर्व फ्यूचर हूँ आम लक्ष्य तेणु से प्रेजेंट को वर्तमान प्रस्तुतिर पर्व हिसाब से ग्रहण कर भविष्य निमित्त वर्तमान हूँ प्रस्तुति पर्व तेणु भविष्य को आखियार रखी कम करा तेणु गोटे पिला जो पाठ पढ़ुची जड़े पाठचर भितर जो आसूची से आखि आगे रखू मु को उद्देश्य काम करी पिलाटे पाठ पढ़ुची मु को उद्देश्य पाठ पढ़ी भविष्य समाज कौन हवा दरकार भविष्य दिव्य केमिति हम मु निजको केमिति तैयारी करी पाठ पढ़ा माध्यम मु एकाग्र हेबी पाठ पढ़ा माध्यम मो बुझीवार सामर्थ्य को वृद्धि करी पाठ पढ़ा माध्यम मो बुद्धिर विकास करी ये जो बुद्धिर विकास माने भल टाउटरी करी बुद्धि आजिकल बुद्धिया क्या कह जे न हवा कम को कर पारा बुद्धिया बारी से टाउटरी करी करू जमती करी जे न हवा कम कर पारा से बुद्धिया ना नहीं तेना आम पिला बुद्धिया हो माने कौन भल टाउटर ये कि बुद्धिया माने से नुहे बुद्धिया माने सी निजे न करी माँ को पाखे निवेदन करदे जहाँ पड़े माँ ताकू इन्स्ट्रुमेंट करी काम करे तेणु फल भूल है कि ठीक है भल है कि खराब है तार टेंशन न थी यहाँ बुद्धि काम मु सीना कामटा कले मोर भूल है मत पेंशन मिल माँ तो काम करिए माँ जदि काम करिए मत व्यवहार करिए तेरे मत माँ जमी चलाऊ मुझे चलती ना मो निज इच्छा मुझे चलती मो निज इच्छा मुझे चलिए भूल बाटर गले एक्सीडेंट ठीक रे गले तो रक्षा तेरे भूल जी कि ठीक रे जी मो चालक चिंता करियो ना मो चालक कहते माँ यहाँ हूँ बुद्धि मो जीवन गाइड हो माँ मो जीवन प्रत्येक इन्स्पिरेशन आसो माँ कटू मो जीवन में जहाँ निर्भर करिया कथा से परम चेतना यहाँ हूँ बुद्धिर कथा यही बोध द्वारा मु कौन करी मो बुद्धिर विकास करी यही कथा जड़े चिंता कर यहाँ कहे बुद्धि आउ थॉट्स पावर थिंकिंग पावर केमती हो जो गोटे आम गोटे कमटे मिलूँ मु कौन करुच्ची कहीं करुच्ची कि भाव करुच्ची तीनटा कथा मन है जो आम गोटे पिला पाठ पढ़ुची सी आगे चिंता करू मु कौन करुच्ची कहीं करुच्ची आ पश्चात कि भाव करुच्ची पश्चात भाव कौन अच्छी से जड़े आश्रम काम करुच्ची घरे काम करुच्ची चिंता करू मु कौन करुच्ची मु कहीं करुच्ची एवं ता पश्चात कि भाव रखी ए तीनटा कथा जन समीक्षा करियो ता चिंता करियार सामर्थ्य वृद्धि पाइबो जेतु तार चिंता करिया सामर्थ्य वृद्धि पाइबो तेणु से उपयुक्त चिंता करियो उपयुक्त भाव से ज्ञान विकास कर पारिबो उपयुक्त भाव में माँ को प्रभाव को से रिसीव कर पार राइट एटीट्यूड रे काम कले ता जीवन कौन हम सार्थक हो तेणु आमर ये पिला निज उपर संयम केमी आण कहली कर्म करने द्वारा आम भितर आत्मसंयमी आसे आत्मसंयमी भाव तैयारी हुए जो मैंने फिजिकल वर्क करना
कर्म कर से किसी अग्रगति कर तार प्रोग्रेस हेनी आउ मनुष्य कर्म न कर रही पार कहना किए कम करनी शोई रही ना ना शोवाटा भी गोटे कम शोवाटा भी गोटे कम मुंडे किसी चिंता करुँचे ना ना सी गोटे कम मेंटल वर्क भाइटाल वर्क फिजिकल वर्क अच्छी ना ना फिजिकल वर्क जन कर मेंटल वर्क कर घरे बसिक चिंता कर तार माइंड काम हो फिजिकल वर्क करनी माइंड वर्क हो तेणु देखुची मो बॉडीटा मत परमिट कर मु कौन गोटे माइंड चिंता कली करने मो बॉडीटा काम करनी वो तो आश्रम काम न कर घर पर गोटे काम करा पड़ो से बिजुली भाया करनी एना तो मिलला 5 लाख मिल कि 10 लाख मिले कह से चिंता करियो ना शोइब ना दौड़ो से केवे शोई रही दौड़ो तेणु भितर जो भाव अच्छी जनकर ज्ञान दिगटी कौन बतेब मुझे फिजिकल वर्क किसी न करुच्ची बॉडी एक्सरसाइज हेनी बॉडी एक्सरसाइज ना महंकार दूर हेनी महंकार दूर ना मुझे यथार्थ कर्मी हो पारि अतिमान सब ग्रहण करने समर्थ हो पारि मो भीतर जड़ता दूर हेनी मो भीतर नमनीयता आसवनी मो भीतर ग्रहण कर सामर्थ्य वृद्धि पाइबनी ताल मु भगवान योग्य केमती हेबी तेणु से चिंता कर भगवान योग्य हेबी तेणु मत किसी काम करा पड़ो मुझे भगवान काम करनी मुझे योग्य हो पारि ना से बस पार जड़े एवं फिजिकल वर्क करनी शोई रही हाँ शोई 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 जो गोड़ गुड़ाक भल चलनी कम बयस पिला देह छुटेवा आरंभ है डॉक्टर पाक कहे एक्सरसाइज कर तो खाद्य टी या खाओ ये प्रकार खाद्य बंद कर डाक्तर बतेब ना ना आम कथा मान ना डाक्तर कथा मानव ना ना हाँ मर्निंग वाक डेली कर घरे शोई रोला मर्निंग वाक कर ना ना तुम यही प्रकार खाद्य खाऊ तो खाद्य या खाओ घरे तार प्रचुर थी भी सुधा सादा खाଇବା बाध्य हम नहीं डाक्तर कह तुम यहाँ बढ़ी जाइए कोलेस्ट्रॉल बढ़ी जाइए डायबिटीज बढ़ी सुगर बढ़ी तुम ये खाइबनी बतेब ना ना गला सब रेस्ट्रिक्शन हो गला से गला कहीं से फिजिकल काम करता काम हो खाऊ डाइजेस्ट हो फिजिकल वर्क किसी हो कम भी हो माइंड रे चिंता भी हो भाइटाल उत्साह अच्छी तो सब पार्ट गुड़ाक एका सागर नियोजित हो तेणु शारीरिक कर्म करने द्वारा मन प्राण स्वर 3टा जाक एका सागर मिशुं ये फिजिकल वर्कटा गुरुत्वपूर्ण आश्रम कौन पे कराई कर्म में प्रकृष्ट माध्यम आश्रम रे कर्म को साधनार माध्यम हिसाब से ग्रहण कराई एटी कई चुप रे बसिक खाइबे समस्त किसी ना कि कम करा पड़ो आज प्रकृत साधक मनोभाव रखिद से कम निष्ठार सहित लगे ता भीतर कम भीतर थी ठकी दौना लोक आश्रम थी ठकुच तेणु ठकवा न ठकवा है व्यक्ति उपर निर्भर करे जी बुद्धिमान लोक सी कौन कर तार प्रोग्रेस के चिंता कर 4टा कथा थिंकिंग स्टडिंग प्रोग्रेसिंग बिकमिंग इंटेलिजेंट से छात्र हो बा कर्मी हूँ ये 4टा कथा को गुरुत्व दे कौन कौन कहली मु थिंकिंग स्टडिंग आम स्टडी कहले कौन बुझु कहले पढ़ा स्टडी कहले आम पढ़ा बुझुनु ना एटी पढ़ा कथा माँ कह अनुध्यान निज भीतर को अनुध्यान कर एटा हूँ स्टडी कौन घटुची कहीं घटुची केमती घटुची एटा अनुध्यान एटा हूँ स्टडी हेटा तो बही पढ़ा कह रिडिंग कहता स्टडी कहीं कहला से लोक कौन मुझे कौन स्टडी करनी सी केमती काम कर स्टडी करनी आम कौन ना ना कथा प्रसंग में स्टडी स्टडी कर माने कौन अनुध्यान कर भीतर भाव को ठहर तार आटीट्यूड को ठहर से मो भितर कौन घटुची मुझे अनुध्यान करिया दरकार कहीं होची किपर होची मोर प्रकृति में मो माँ को करुच्ची ना मो अहंकार में करुच्ची अन्य माने हुए तो जानी पार न देखुए मुझे आसिक फुल दौची फोटो सजाऊँगी अन्य मैंने देखुए कि छलना होनी तो माँ कहले भगवान के पास के छलना कर माँ कहले डोंट प्रिटेंड बी डोंट ड्रीम रियलाइज नो वर्ड्स एक्ट मन रहा कथा आउ थे कह
ମା କଣ କହିଲେ? ଡୋଣ୍ଟ ଡ୍ରିମ୍, ରିଅଲାଇଜ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନି, ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣ। ପୁଣି କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ବି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛଳନା କରିବାନି। ମୁଁ ରିଏଲି ମାଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ ସେଇଆ ହେଇକି ଯିବି। ଆଉ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପିନ୍ ପାନ୍ ହେଇକି ଯିବି, ହିରୋ ହେଇକି ପଳେଇବି। ମୋର ମା ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ପିନ୍ ପାନ୍। କାହିଁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ତ ରହିପାରୁନି। ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ଘରୁ ମା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ତମ ଘରୁ ଭିଜିଟ କରିବି। ସିଏ ଆଉ ରାତି ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇନି, ରାତି ନିଦ ହଉନି। ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଯୋଉ ଘରେ ମା ଆସି ବସିବେ ବୈଠକ ଘର, ତାକୁ ବାହାର କରି ସେ ଅସନା ଡାବଲ କାର୍ଟୁନ ପେଢି ତା ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ। ପୁରା ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ପୋଛାପୋଛି କରି ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପରଫ୍ୟୁମ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ସ୍ପ୍ରେ କରି ରୁମ ଆସି ଦେଇ ଆଉ କାର୍ପେଟ ଫାର୍ପେଟ ପକେଇ ରୁମରୁ ପୁରା ଡୋର ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ପେଟ ପକେଇ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରିଲ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଫୁଲହାର ଦେଇ ସେଣ୍ଟେଡ ହାର ସବୁ ଦେଇ ପୁରା ଚିକଚାକ କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମା କେତେବେଳେ ଆସି ୱେଲକମ କରି ନେବେ। ଅନେଇଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ମା ତାଙ୍କର ପଛପଟ ଦଉଛନ୍ତି ଗେଟ୍। ଇଏ ଅନେଇଛନ୍ତି କଣ ଏତେ ଡେରି କଣ କଲେ ମା? ମାଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ରହୁନି ନା କଣ? ମା ତ ଭାରି ପର୍ଟିକୁଲାର, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି କଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଭାରି ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଗଲେ ଟିକେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଆଡେ, ବେଳକୁ ମା ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ ବସିଛନ୍ତି। ମା ଆପଣ କେତେବେଳେ? ନା ମୁଁ ଆସିଲିଣି କେତେ ସମୟ ହେଲା। କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆସିଲିଣି? ମୁଁ ଏଠି ଜଗିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ବାଟରେ ଜଗିଛି। ଆପଣ କୋଉ ପଟେ ଆସିଲେ? ନା ତମର ସେ ପଛପଟେ ଦେବେ ଯା ଦେଇକି ଆଇଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ମା ଏପଟେ ସଜେଇଛି, ଆପଣ ପଛପଟେ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି କଥା? କହିଲେ କଥା କଣ କି, ତମେ ଯେମିତି ମତେ ଡାକିଛ, ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଡାବଲ କାର୍ଟୁନ ପେଟି ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯୋଉ ଘରେ ରଖିନ, ସିଏ ବି ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ମା ଦେଖ ତମେ ଆସୁଛ ବୋଲି ତମ ପାଇଁ କେଟେ ପିନ୍ ପାନ୍, ହେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖି ଯା, କି ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ତମକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମକୁ କି ଅବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖ। କିଏ ଚକ୍ରାସନ, କିଏ ବଜ୍ରାସନ, କିଏ ଶୀର୍ଷାସନ ହେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଡାବଲ କାର୍ଟୁନ ପେଟି ମାନେ କି ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଯା। କହିଲେ ଏଇଥିରୁ ତମ ସାଧନା କେମିତିକା ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ବଡ ଧିକ୍କାର କଲେ ନିଜକୁ। ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ଆମେ ଯେମିତି ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରହିବା ଦରକାର। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସଫାସୁତୁରା ହେଇ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମାରି ଇଏ କରି ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। କାହିଁ? ମା କଣ ସେଇଥିରେ ଶୁଣିବେ ନା କଣ? ଆସିବେ ନାହିଁ। ନାକରୁ ଯଦି ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରୁଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପୋଛି ପକଉ ତ ନାକ ସାରା କରିଦେଇଥିବା, ସେଇଥିରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଶୁଣିବେ, ବୁଝିଗଲା? ଆଉ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ହେଇ ପରଫ୍ୟୁମ ସ୍ପ୍ରେ କରି ପାଉଡର ଫାଉଡର ମାରି ହେଇ ଯିବା ଫୁଲ ଧରିକି ଯିବା, ମା ତ ଯେମିତି ଆଗେ ଆମକୁ ରିସିଭ କରିବେ। ହେଟା ଛଳନା କରୁଛୁ, ଦେଖେଇ ହଉଛି, ମା ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି। ତେଣୁ ଯିଏ କର୍ମୀ ତା ପାଖରେ ଛଳନାକୁ ସେ ଦୂର କରିବେ ଫାଷ୍ଟ। ସେ କେବେ ଛଳନା ଯେମିତି କରିପାରିବନି, କାରଣ ଛଳନା କଲେ କଣ ପରିଣାମ ହୁଏ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣାଟା ଦେଖେଇଦେବେ, ତା ଲାଇଫରେ ଘଟେଇକି ଦେଖେଇଦେବେ। ମା ଘଟେଇବେନି, ବୀର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଦେବେ। ତମେ ମୋ ପିଲାକୁ ଘଷିକି ପୁରା ସଫା କର। ଏ କୋଉଠୁ କୁଆଡେ କି କଳିକି ଲାଗିଲା କି ଆଣି ବାଲିକା ନିଅ ଭଲି ଘଷ, ମା ଧରେଇ ଦିଅ ବାଲିକା ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ଲୁହାରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଘଷ, ପୁରା ଘଷି ଘଷି ଷ୍ଟିଲ ବନେଇ ଦିଅ, ଚିକ ଚିକ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ କଳିଙ୍ଗ ରଖେଇଦେବେନି। କାହା ଦ୍ୱାରା କରିବେ? ବୀର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବେ। ମା ନିଜେ କରିବେ। ମା କଣ ପିଲାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବ? ଦେବେନି। ବୀର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଲାଉ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବୀର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିରିପାଡ ହବ। ତେଣୁ ସେ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ବାରମ୍ବାର ଫେଲୁର ଆସିବ, ବାରମ୍ବାର ଡିପ୍ରେସନ ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପଢା ବେଳକୁ ଛାନିଆ, କଣ କରିବି, ଏଟା ହେଲାନି ସେଟା ହେଲାନି, ଓ ମା କଣ କରିବି, ମୋ ପାଠଟା ମନେ ରହୁନି, ଖାଲି ଛାତିକି ବାଡେଇ ହଉଥିବ, ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ପକଉଥିବ, କଣ କରିବି। ସତେ ପରୀକ୍ଷାଟା ପୁରା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ବଟନ, ବୁଝିଗଲା? ରାତିରେ ବାଉଳି ହଉଥିବ ହେଲା, ରାତିରେ ଘୋଷି ଘୋଷିକା ବାଉଳି ହଉଥିବ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଲୁଥିବ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ରାତିରେ ବାଉଳି ହଉଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ଛଳନା ନା କଣ? ତେଣୁ ନା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ କାମ ମିଳିଛି ତା ପରଫେକ୍ଟ କରିବା। ଟାସ୍କ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ, ପରୀକ୍ଷା ସେଟା ଆମ ପାଇଁ, ଟେଷ୍ଟ। ଟାସ୍କ ଗୋଟେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ। ଆମକୁ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଦିଆଗଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ତୁଲେଇଲେ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର করে ଆମ ସାଧନାର ବିକାଶ କେମିତି ହବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଫ୍ୟୁଚରର ନିର୍ମାତା। ଭଲ କି ମନେ ରଖିବା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟୁଚରର ନିର୍ମାତା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ। ଅସଲ କଥା ହେଲା କୃପା,
ମୁଁ ସେ ବେଷ୍ଟ 1 ରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 10th କଥା କହୁନି 1 ରେ ବେଷ୍ଟ 1 ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି ମାଙ୍କ କୃପା ନ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଆସିପାରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଶିବିରକୁ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି ଆସ ଭାଇ ଆସିପାରିଲନି କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଆମର ତ ନା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ବେଷ୍ଟ ପାଇଲା ତ ଟପରରେ ତାକୁ ଧରିକି ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ ହେଲା କ'ଣ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା ଇଏ ଟପର ତାକୁ ଇଏ କରିବେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କାରଣ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ବହୁତ ବଢିଆ ଭଲ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସି ଆଡମିସନ କର ତାକୁ ଧରିକି ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଟିଚର ମାନେ ନେଇକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ଆମର ପିଲା ବେଷ୍ଟ 1 ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛି ପୁନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପିଲା ପୁଣି ଶିବିରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିଚର ଆସୁନି ମତେ କହ ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ଯିବି କୁଆଡେ ଗଲ ଆସିଲନି ଦେଖାଦେଲନି ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଭାଇ ହଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ମାଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ପୁରାପୁରି ଛଳନା। ତେଣୁ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ବି ଅର୍ଥାତ୍ ଛଳନା କରନି ହେଇ ଉଠ ଡୋଣ୍ଟ ଡ୍ରିମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଙ୍କୁ ଧରିବି ଏମିତି କରିବି ବଡ଼ ଚାକିରିଟେ କରିବି ଚାକିରିଟେ କଲେ ଗୋଟେ ସାଧନା ପୀଠରେ କରିବି ତା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ କରିବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏରିଆ ନେବି 10 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ନେବି ସେଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରିବି ଗୋଟେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର କରିବି ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ କରିବି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ କରିବି ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଗୋଟେ କରିବି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି ପ୍ଲାନ୍ ଏବେଠୁ ଯୋଜନା ହେଲାଣି ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ମୁଁ ମାଙ୍କର କର୍ମୀ କେମିତି ହେବି ଏଇଟା ଭାବିନି କିନ୍ତୁ ଚାକିରିଟା କଲେ ମା ଦେଖ ତମ ମୋର ଚାକିରିଟା କରେଇ ଦିଅ ହଁ ଚାକିରିଟା କରେଇ ଦିଅ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏଇଆ କରିଦେବି ଚାକିରି କଲା ପରେ କରିଥାନ୍ତି ମୋର ତ ବାହାର ଟୁର୍ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଟାଇମ୍ ତ ମିଳୁନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ପଠେଇଲା ସିଆଡ଼େ ପଠେଇଲା ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ମା କ'ଣ କରିବା ଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାହି ଦେଇକିରି ମାଙ୍କ କାମରେ ହାମ୍ପରିଂ ସରକାର ମୋତେ ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଟ୍ରୁଲି ମାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମୀ ହବ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିଯିବ ଭିତରେ ଯଦି ଭାବ ଅଛି ମା ସେ ସୁଯୋଗଟି ଦେଇଦେବେ ତିଆରି କରିଦେବେ ଅଟୋମେଟିକ ଯିଏ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ମାଙ୍କର କର୍ମୀ ଯିଏ ହବ ତା ପାଇଁ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର ମିଳିଯିବ ଯିଏ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଘରେ ବସିଥିଲେ ବି ତାକୁ କାମ ମିଳିବନି ଘରେ ବସିଥିଲେ ବି ତାକୁ କିଛି କାମ ମିଳିବନି ତେଣୁ ପିଲା ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବା ପିଲାକୁ ଆନନ୍ଦ ନେବା ପିଲାର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କେବଳ ପଢା ବହି ଭିତରେ ସୀମିତ ହଉଛନ୍ତି ପଢା ବହି ଭିତରେ ମୁଁ ଏବେ କେତେଦିନ ତଳେ ଦେଖୁଥିଲି କେବିସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିଲି କେବିସିର ଗୋଟେ 4th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ପିଲା ସେ 9 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ତାକୁ ପଚରା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ କହିଲା ମୁଁ ଖାଲି ବହି ପଢେନି ପଢା ବହି ପଢେନି ହେଡ଼ା ଥରେ ପଢିଦେଲେ ମନେ ନେଇଯାଉ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଏତେ ମେମୋରି ପାୱାର କେମିତି ହେଲା କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ପଢା ବହି ପଢୁଛି ସ୍କୁଲ ବହି ନା ଆମ ଘରେ 90ଟା ବହି ଥିଲା ଏବେ ପାଖାପାଖି 200 ଖଣ୍ଡେ ବହି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ସେ 200 ଖଣ୍ଡେ ବହି ପଢିଛି ତା ସହିତ 3ଟା ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ବୁକ୍ ଅଛି ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ବୁକ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ଏ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ସବୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେ ଫଟାଫଟ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ପୁରା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୋଉଠି ଶିଖିଲ ଆମ ଘରେ 3ଟା ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ବୁକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଢିଛି ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ପଢି ଦଉଛି ମୋର ମନେ ରହିଯାଉଛି କେବଳ ମୁଁ ପଢା ବହିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହି ପଢେ ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହି ସେ ପଢୁଛି ଜ୍ଞାନର ପରିସରଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନା କମିବ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମୀ ହବା ତେଣୁ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ କର୍ମ କରିବା ନା ଅଜ୍ଞାନକୁ ମା କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବାଣୀ ଏଟା ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ ବାଣୀ ମନେ ରହିଲା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଜ୍ଞାନଟା କୋଉଠି ଅଛି ଜ୍ଞାନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହିରେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡି ହବା ଜ୍ଞାନ ବାହାରିବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ମିଳିବ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି
पृथ्वी रे कोडी कौन घटना से इंटू भीतर अच्छी ना नहीं अच्छी किंतु आमे जो मानसिक स्तर कौन कहया कंप्यूटर जोड़ा फीड हेतु केवल सेतिकी मिलियो इंटरनेट जदि छड़ा हेतु केवल सेतिकी बाहरियो कि हृदय रे सब कथा जीवन ना नहीं सब ज्ञान कोटा दरकार भल कि चिंता करिया कथाटा मोर बुझी पाइले ना माउथर कोई शुणु आमे मानसिक स्तर रे कंप्यूटर जमी जी फीड हो मोबाइल जी फीड हो केवल से बाहर ना अधिक बाहर इंटरनेट रे जहाँ लोड होती केवल से बाहर ना अधिक बाहर से अच्छा हृदय रे साइकिक सहित जी जोड़ी समग्र पृथ्वी रे जत कथा बाहर ना नहीं कौटा ताले गुरुत्वपूर्ण कह पिला यहाँ चिंता करू मो माइंड को सार्प करी माइंड जहाँ फीड हो दरकार समय बाहर इंटरनेट फिंटरनेट ये सब कथा पर जानी तो इंटरनेट नॉलेज मोर जति थे मुझे बाहर कर किंतु हृदय सहित पृथ्वी रे ए टू जेड घटना मुझे जान दे पारि तेरे कोटा गुरुत्वपूर्ण साइकिक और हृदय सहित संपर्कटा ना माइंड सहित संपर्कटा तेना आमे हृदय सहित कनेक्ट हेले हृदय रे भगवान सहित आत्मा सहित साइकिक सहित कनेक्ट हवा सब ज्ञान अधिकारी हो पार माँ कौन इंजीनियरिंग पाठ पढ़ते आश्रम रे जड़े साधक लेट रे आस पचराला माँ कहली तुम कौन सबुदिन डेरी हो घंटे ना घंटे घंटे 15 मिनट डेरी कहली ना माँ मोर तो डेरी हो केमी देखल के हाँ ये घंटा तो से लेटा देखा आम घंटा देख आम घंटा ठीक देख टाइम तुम घंटा कौन है आलो दिया घंटा घंटा घंटे 15 मिनट लेट है कौन है प्रोब्लेम मेकानिक को नियो से अमक मेकानिक मो पाक आसे वो नाटा बतेल जा तब देखा जब देखेले से सजाला जब सजाला पुणी देखला जावाक से कहला माँ मुझे तो सजार थी पुणी जावाक से आला कौन करा जाओ से मेकानिक कह तार पेंडुलम टाक काटिदेव छोट करदेव लंबा है अधिका से पेंडुलम टाक काटिकी छोट करदे केते इंच काटे माँ बतेदेले तापर से रखी करदेला परफेक्ट टाइम रखला तापर से घंटा मेकानिक माँ पाक तो सब माँ तुम क्यों जान पेंडुलम टाक छोट कले टाइम ठीक रखे मु सीना घंटा पाठ पढ़ी मु मेकानिक मुझे जानती तुम कौन मेकानिक अच्छा माँ पाखे कौ ज्ञानटा नहीं मत कह अरविल या केते केते इंजीनियर केते केते साइंटिस्ट फेल हो गले से प्लान काम हला कि माँ प्लान देले काम हला नहीं एबे जो अरविल कार प्लान माँ को प्लान ले माँ कौन इंजीनियर पाठ पढ़ी तेल केमती है तेरे माँ के बारे सब ज्ञान अच्छी कि नहीं तेरे पिला माँ के सहित संपर्क रखुना सब ज्ञान बाहर आमे कौन कर जोड़ा चाहूँ से ज्ञान प्रकाश पाऊ से पिला करूनी सदन मो पिलाटा कौन कर भाई भारी व्यस्त यहाँ कह हृदय सहित संपर्क ले ज्ञान बाहर है तेना हृदय सहित आम कनेक्शन रहा दरकार तेणु आम कर्म आमको माँ सहित जोड़ कर्म करने पूर्व माँ को आगे प्रेयर करवा माँ ये कर्म केमी करा जाए मुझे जान नहीं तेना तुम मत सहाय हो तुम मत व्यवहार कर कर्म शेष माँ भल कल खराब कल मुझे जान नहीं मो द्वारा जो कार्य संपन्न है तुम सर नवेदन कर भावना दी कर्म कर कर्म आम साधना हो तेणु ये कर्मी हवा गले माँ सहित संपर्कटा हूँ सब गुरुत्वपूर्ण जे माँ सहित संपर्क जोड़ से निश्चित कर्मी हम श्री अरविंद सहस्र दिवाकर परम सिद्ध जोगेश्वर परम सिद्ध जोगेश्वर तब स्मरणे झलसे ज्योति दिव्य आनंद पर पर
दिव्य आनंद परबर श्री अरविंद सहस्रदिवाकर परम सिद्ध जोगेश्वर परम सिद्ध जोगेश्वर नयन तुम हुए प्रकाश सृष्टिरा लय स्थिति अंतर्याम हुए जाग्रत दिव्य एका अभिव्यक्ति नयन तुम हुए प्रकाश सृष्टिरा लय स्थिति अंतर्याम हुए जाग्रत दिव्य एका अभिव्यक्ति तुम्हें अनंत कालातीत भास्वर परात्पर श्री अरविंद सहस्रदिवाकर परम सिद्ध जोगेश्वर परम सिद्ध जोगेश्वर तुम्हें ही प्रेम तुम्हें ही शांति तुम्हें सबूरा कारण तुम्हें ही प्रेम तुम्हें ही शांति तुम्हें सबूरा कारण तुम्हारी पाई व्याकुल सारा उद्वेलित मन प्राण এই জীবন হইছি ধন্য তুমে তুলনা তোমারা শ্রী অরবিন্দ सहस्रदिवाकर परम सिद्ध जोगेश्वर परम सिद्ध जोगेश्वर माँ बर्तमान आमे गोटे मिनिट माँ को म्यूजिक सहित नीरव रहबा कार्यक्रम को माँ का निकट में निवेदन करिया साइलेंस
Over.